Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ame bela jelen fo ka bela jelen do kiramantu yala ka ala tando ka ala barkada masami na ye kenya kalfana ni sevenin ka depuis semaine temeni kana bla ni semaine na amadeu muso molimatu meite ay question do blanc ngolo na ni question ni la yele sans fini folo otuma question jabi lebe nanani otuma amadi muso be nyini ngali kala yala ala kara muso munta ebena ye ko muso tan kele ebena ye ko muso konondo mi sahanno muso konondo le min sabatinno otuma yala muso konondo nunu be ka waati kelen kɛ ala kara kun sallallahu alaihi wasallam o bet me waati kelen wa wala mani dole sala abe dota wala mani do sala abe dota otuma amba fo muso nunu o be ma ɲɔgɔn la jɛn waati kelen kɔnɔ o be ma ɲɔgɔn la jɛn waati kelen kɔnɔ i bɛ taa ye dɔ sala otuma a ka dɔ ta dɔ sala a bɛ dɔ ta nka min bɛ se ka faamu muso naani ka tɛmɛ muso naani kɔni kan otuma a y'olu kɛ otuma wagati kelen kɔnɔ o kɔrɔ ye di muso loro walama muso wɔɔrɔ tun b'a kun wagati kelen kɔnɔ a faamuya ko ɲuman ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma o tuma ne ala kɛra yɛrɛ filɛ sallallahu alaihi wasallama a ye muso ninnu ta kun juma kosɔn mun de kosɔn a fɔla ko silama tɔw olu ye da muso naani ma nka ala kɛra ye muso ta ka tɛmɛ muso naani kan u ye ɲɔgɔn lajɛ a kun ka tɛmɛ naani kan an bɛ se ka min fɔ o kuma jaabi la fɔlɔ o le ye ka fɔ a bɛ fɔ o ma ko min khususiyati rasul sallallahu alaihi wasallam olu ye fɛnw ye fɛn minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don ala kɛra muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam olu ye fɛn ye minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don ala kɛra muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam ala kɛra bɛ se ka muso ta min tɛmɛnen don o tuma tɔw kan ala y'o da ala kɛra muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam o y'a fɔlɔ ye nka o tɛ silamɛya jugu o kuma tɛ se k'olu nafa olu tɛ se ka law la naam mɛ an bɛ na ni kun wɛrɛ ye tuguni kun filanan ne ye ala kɛra muhamadu ye muso caman ta sallallahu alaihi wasallam a ma ta gbanza kɔrɔw de b'a la takun de b'a la kɔrɔ de b'a la takun de b'a la mɛ a ma ta ko muso lɔgɔ bɛ na sinon n'i ye muso kɔnɔntɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ka filɛ k'u ka ɲɛnɛmaya filɛ ala kɛra ye min ta k'a to sunguruya la k'a to bogotigiya la o ye muso kelen pe o ye muso kelen pe o bɛ fɔ o ma ko Aisha Abubakar Sidiki denmuso o kelen pe ala kɛra y'o le ta k'o to a ka sunguruya la k'o to a ka bogotigiya na o tuma ni ala kɛra muso tɔ bɛɛ lajɛlen filɛ ka damina Khadijatu Kubra ma i bɛ taa ye ala kɛra ye Khadija yɛrɛ ta wagati min na muso fɔlɔ a y'o ta wagati min na o y'a sɔrɔ ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallama a si bɛ san 26 nka Khadija si o wagati o bɛ san 40 ni muso kole tu y'a don muso ta la o lɛri la donc kameleni san 26 den o bɛ taa mun ɲini muso min n'o ye san 40 hakilima bɛɛ b'a lɔ k'a fɔ k'o tun tɛ muso ko ye o tun ye laɲini gbɛrɛ ye laɲini min ni o dogolen don o tuma silamɛya juguw la Khadijatu Kubra sanu kɔfɛ ala kɛra
a si ka to san 63 a si san 63 a bɛ faamuna a ye muso furu a bɛ fɔ o ma ko Sauda o le y'a kɛra Alakira furumuso filanan ye Sauda o tun tɛ sunkuru ye o tun ye muso ye muso min ni furu kɔnna ɲɛ nka a ye muso in ta mun kosɔn muso in ka kɛ o tuma a ka denmisɛnw ladonbaga ye muso in ka kɛ o tuma sotigi ye so kɔnɔ Alakira ye muso in ta ka masɔrɔ o fɛ o kɔfɛ Alakira ye muso min ta o ye Aisha ye Aisha Alakira y'o ta k'a sɔrɔ denmisɛnnin nɔ a bɛ faamuna denmisɛnnin nɔ a yɛrɛ ma se cɛ bonda si ma fɔlɔ denmisɛnnin nɔ o tuma ka fɔ i ɲɛna o la ni muso kelen tun don a tun bɛna lɔ fɔlɔ a ye fa sunguruya kɔnɔ k'a sɔrɔ a b'a ta nka denmisɛnnin Alakira ye min kɛ k'a sɔrɔ a ma don n'a ye o ka jan a ma ko ma tɛmɛ o cɛ o waati jɛngɛnna nka ni Hafsa yɛrɛ filɛ fana ni Alakira muso Hafsa a y'o ta k'a sɔrɔ o ye i y'a faamuya b'a la o ye o kɔnna furu ɲɛ a y'a ta cɛɲa tɛ yen o tuma sunguruya yɛrɛ fana t'a la muso bawala nɔ a bɛ fɔ o ma ko Sayiba bawala a kɔnna furu dɔ la a b'o cogo la muso tɔ ninnu bɛɛ bɛ ten Umu Salama b'o cogo la Juwayiriya b'o cogo la donc ka fɔ aw ɲɛna ni ye Alakira yɛrɛ ka muso ninnu filɛ muso ninnu tala kunba 4 de kosɔn a kun fɔlɔ Alakira muso ninnu ta ka caya a tala kunba 4 de kosɔn sinɔn a ma ta muso lɔgɔ kosɔn ko muso le ka di Alakira ye ni muso le tun ka d'a ye a ye muso minnu ta a bɛɛ tun bɛ kɛ sunguruninw le ye nka Alakira m'olu kɛ a muso kelen pe bɔnni kɔ a la n'a bɛ fɔ o ma ko Aisha o kelen kɔfɛ Alakira ye muso ta o kɔfɛ o bɛɛ tun ye muso minnu n'u bɔra furu bɛrɛ la n'u si t'a la ɲɛfɛ o tuma ni sungurunin t'u ye dɔw yɛrɛ cɛman in tuma dɔn donc o b'a yira i la k'a fɔ ko ninnu ma ta muso negi kosɔn a tala kunba 4 de kosɔn kunba fɔlɔ hikima fɔlɔ o le ye hikimatun ta'alimiya Alakira ye muso ninnu ta mun kosɔn muso ninnu bɛ kɛ sababu ye k'ale dɛmɛ k'a ka diinɛ ɲɛfɔ k'a ka diinɛ walawala musow ye n'i y'a filɛ silamɛya kitiw lajɛ hayida kitiw ka hayida kitiw fɔ ka walawala ka ɲa Alakira tun bɛ maloya k'o fɔ musow ɲɛna vis-à-vis nka Alakira musow olu le tun bɛ o walawala muso tɔw ye muso dɔ nana Alakira ɲininka ko na hayida bana ko n sɛniya la cogo di Alakira ko fanigoro kɔrɔnin dɔ ta i b'a kasa ja i b'i yɛrɛ saniya muso ko n yɛrɛ saniya cogo di Alakira ko k'i yɛrɛ saniya muso ko n yɛrɛ saniya cogo di Ala ko i yɛrɛ saniya nka Alakira muso sallallahu alaihi wasallam o le y'a fɔ muso ɲɛna i b'i yɛrɛ saniya cogo da i kan ka koton ta ka yɔrɔ min jɔsi Alakira muso le y'o yira a la donc ka fɔ ɲɛna muso ninnu dɔw takun kɛla diinɛ ɲɛfɔ ye a filanan muso ninnu takun kɛla hikimatun tashri'iya o tuma kana sariya dɔ kurakuraya walama kana sariya dɔ jigi sariya min n'o tun tɛ yen fɔlɔ walama laada kɔrɔ dɔ bɛ yen ko n'o laada wuli ka sariya dɔ sabati n'i y'a ye Alakira arabuw ka sigi la u tun bɛ denw adopter n'u ye denw adopter maintenant den nin ni i ye den min adopter n'o sala o tuma o muso i tɛ se k'o furu to a bɛ fɔ o ma ko waladul mutabanni awul mutabanna i ye den min adopter o tuma n'o den bana o den yɛrɛ o den bɛ kɛ komi i den a b'i cɛn ta i b'a cɛn ta a bɛ faamuya n'o den bana o den muso i tɛ se ka ta tugun parce que
ile ka den ni adopté donc sharia nana fɔ ko i ka den adopté cogo cogo i jori tɛ i ka den lamɔ cogo cogo i jori tɛ a tɛ se k'a kɛ ko den nin b'i tiɲɛ ta i b'a tiɲɛ ta i jori tɛ mais ile y'a adopté le dɔrɔn sharia nana k'o kiti le wuli mais a kiti wulila cogo di ala kɛra tun ye den min adopté ne bɛ fɔ ma ko Zaid o tuma wele ko Zaid bin Muhammad a bɛ faamuya donc ala sharia nana k'o kiti le wuli k'o kiti wuli o tuma k'a fɔ ko Zayidu ni a muso tun tɛ bɛn ni Zainab le bɛ ne ma fili ani de muso tun tɛ bɛn donc kuranna nana fɔ ko tuma na min na Zayidu ni a muso lɔgɔbɔla ɲɔgɔn na ko donc k'an ye den nin ta ka furu ile ma ile Muhammadu ma sallallahu alaihi wa sallam donc o kɔrɔ ye k'a fɔ an y'a kɛ kun min kosɔn kana kiti dɔ wuli ka bɔ yen kiti min kana laada dɔ tiɲɛ laada min n'o sabati n'o mɔgɔ kunna k'a fɔ ko n'i ye den adopté o tuma i tɛ se ka n'a banna i tɛ se ka muso furu ou bien n'i ye den dɔ adopté o b'i n'a fɔ i jori i ye den min wolo i jori ton enfant biologique k'a sɔrɔ o tɛ a faamuya ko ɲuman Ala ka d'a ma donc o ye hikima filanan ye ala kɛra muso cɛyala ka masɔrɔ minnu dɔ fɛ o dɔ bɛ nin ye hikima sabanan ça c'était les causes politiques ala kɛra muso ninnu ta mun kosɔn o tuma a ye politiki le kɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye n'ala kɛra muso cɛyala a muso dɔ bɛ bɔ kabila nin na a muso dɔ bɛ bɔ jamana in na a muso dɔ bɛ bɔ dugu nin na a muso dɔ bɛ dugu nin na o tuma olu mɔgɔw automatiquement n'a fɔra k'olu denmuso bɛ alakira muhamadu kun sallallahu alaihi wa sallama olu mɔgɔw caman donna silamɛya la u denw kosɔn o de kosɔn i bɛ taa ye kɛlɛ dɔ le fɛ kɛlɛ ni yahudiyaw ya alakira ni yahudiya dɔw ye kɛlɛ kɛ ni yahudiya kabila tɔw bɔla n kɔnɔ n sigiyɔrɔ in na o tuma kɛlɛ banna silamɛw gagné ni silamɛw gagné n'a ye fɛn min sɔrɔ kɛlɛ la o b'aw ta u musow a b'olu minɛ o ka nafolo o bɛ a b'olu ta nka tilali kɛla tilali nana bɛn o tuma muso dɔ bɛnna min cɛ ka ɲi ale tu cɛ ka ɲi mais o bɛnna sahabacɛ dɔ ma nka ala kira ko k'ale bɛna muso in ta mun kosɔn a bɛna muso in ta sabu dugu masacɛ den de tun bɛ den ye donc dugu masacɛ den ala kira y'o ta min kɛ o tuma dugu masacɛ den silamɛyala min kɛ o kɔfɛ denni nin sababuya la mɔgɔ caman donna silamɛya kɔnɔ ale sababuya la u ka mɔgɔ caman donna silamɛya kɔnɔ pour ne pas que u ka mɔgɔ bɛɛ pour ne pas dire que u ya mɔgɔ bɛɛ donna silamɛya kɔnɔ o kɔfɛ sahabaw tun ye denni ni ya mɔgɔ ninnu minnu na k'u kɛ jɔn ye olu ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka hɔrɔnya k'a fɔ ko alakira baranakaw ko an tɛ se k'olu kɛ jɔn ye tugun donc ka f'u ɲɛna a cause politique dɔ de bɛ nin ye ni ye muso furu yɔrɔ dɔw la olu bɛ kɛ sababu ye k'u dusu la silamɛya kan o bɛ kɛ sababu ye k'u ni la silamɛya kan sinon a ma kɛ k'a fɔ ko muso ko le tun don walama muso le tun ka di alakira ye o de kosɔn a ye muso caman ta donc a cause naaninan dɔ ye jumɛn ye o ye cause sociale ye ni alakira muso ninnu lajɛ a tericɛ sɛbɛ o ye Abubakar Sidiki ye Abubakar Sidiki y'a dɛmɛ a ka nafolo la a y'a dɛmɛ n'a ni ye a y'a dɛmɛ n'a ka wagati ye a y'a ka wagati bɛɛ ta ka di alakira ma nka ni Abubakar Sidiki filɛ alakira y'a lajɛ
ka Bakar Sidiki denmuso dɔ ta mun kosɔn u ya lien bi renforcer u ka lien ka renforcer donc c'est sur les causes sociales Umar b'o cogo la a ye Umar denmuso dɔ ta a b'o cogo la ka fɔ ɲɛna o la n'i y'a ye Alakira ye muso ninnu dɔw ta o ye k'a fɔ socialement ani mɔgɔw ye se ka don ɲɔgɔn na o cogo la ani mɔgɔw ya relation ye sabati n'o kɛla n'a y'u den ta a nana ni fɛn min ye u t'o fɛn bila a nana ni fɛn min ye u b'o fɛn ta u bolo fila la a nana ni fɛn min ye o fɛn o bɛ kɛ fɛn ye fɛn min o bɛ se k'u yɛrɛ di a kosɔn donc ni tun ye a kunba belebele dɔw ye ka f'u ɲɛna ni vocal damadamani nin kɔnɔ Ala k'an bɛn sawaba ma Ala k'an kɛ sawaba tigi ye a faamuya ko ɲuman Ala k'a d'an ma i ni ce ko barika Khadijatu Kubra sanu kɔfɛ Alakira a si ka to san 53 a si san 53 a bɛ faamuna a ye muso furu a bɛ fɔ o ma ko Sauda o le Alakira furumuso filanan ye Sauda o tun tɛ sunguru ye o tun ye muso ye muso min ni furu kɔnna ɲɛ nka a ye muso in ta mun kosɔn muso in ka kɛ o tuma a ka denmisɛnw ladonbaga ye muso in ka kɛ o tuma sotigi ye so kɔnɔ Alakira ye muso in ta ka masɔrɔ o fɛ o kɔfɛ Alakira ye muso min ta o ye Aisha ye Aisha Alakira y'o ta k'a sɔrɔ denmisɛnnin nɔ a bɛ faamuna denmisɛnnin nɔ a yɛrɛ ma se cɛ bonda si ma fɔlɔ denmisɛnnin nɔ o tuma ka fɔ ɲɛna o la ni muso kelen tun don a tun bɛna lɔ fɔlɔ a ye fa sunguruya kɔnɔ k'a sɔrɔ a b'a ta nka denmisɛnnin Alakira ye min kɛ k'a sɔrɔ a ma don n'a ye o ka jan a ma ko ma tɛmɛ o cɛ o waati jɛngɛnna nka ni Hafsa yɛrɛ filɛ fana ni Alakira muso Hafsa a y'o ta k'a sɔrɔ o ye i y'a faamuya b'a la o ye o kɔnna furu ɲɛ a y'a ta cɛɲa tɛ yen o tuma sunguruya yɛrɛ fana t'a la muso bawala no a bɛ fɔ ma ko Sɛyiba bawala a kɔnna furu dɔ la a b'o cogo la muso tɔ ninnu bɛɛ bɛ ten Umu Salama b'o cogo la Juwayiriya b'o cogo la donc ka fɔ aw ɲɛna ni ye Alakira yɛrɛ ka muso ninnu filɛ